Yun, so magandang hapon guys. Cheers car guys. Cheers car. Makulimlim guys. Dapat rat. Kaya, ano sabi? Dapat rat guys. Mamaya natin babagaw. Mamaya na. Tayo muna natin sante. Mamaya natin baba. Wala pa sante. Ay, matarima guys. Bababaw pa yan. Kasi may mga nakaparada pa yan. Lalabas din mamaya guys. Ayan. Ayun, nasa karitong guys. Ano yan, alakbate, talbos. Baka akala nyo walang talbos. Dito sa Manila, meron din guys. Dito yan, may tanglad. Ay, puso guys, masaging. Ay, nakaparada pa eh. Sasakyan. Ay, may alis din yan guys.